natapos natin ngayon. 64W two-tone black and red. Yan siya. Ito natin ikot. Isa. Kita mo na yung finish niya, no? Yan yung finish. Oh. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin YouTube channel, please follow and subscribe. Sir Jason, YouTube channel natin yan. Ayan siya, photo natin. Tingnan natin yung loob. Ayan. Tingnan natin yung interior. Ayan siya. Naka-head unit na yan sa touchscreen. Yan, mga guys. Naka-dashcam. Ayan seat cover niya. Yan. Sa likod, ganun din. Sa natin. Ayan siya. Yan. Ceiling niya black. Ayan yung harap niya. Yan siya, guys. Oh, ha? Thank you for watching, guys. Thank you. Please follow na lang sa ating live. Sa ating YouTube channel. Yan, Sir Jason. Thank you for watching.